Hi friends, welcome to back my YouTube channel and my new vlog. आज आम फ्रेंड्स आपण मैंने भावुवे कि मैंने कौन एत सजे कड़े जी बुले ओबियसली ना सांग बाहर फ्रेंड आम बर्तमान मार्केट जीवु मार्केट जावाई रेडी आम पुलिस मेला ना मार्केट एक्चुअली फ्रेंड आम भी जानू कि आम कौटी जीवु मार्केट है ना पुलिस मेला तो आप जब वीडियो लास्ट जाके देखिए तो जानी पारे कौटी की फ्रेंड आम सब देख रेडी हो सारू नहीं जावाई ये के सजबाज हो तू कौन भाई फोन बेचीलु सब सजे हबार व्यस्त एमाने केते लेट कर फ्रेंड्स देख लो केते फास्ट बाहर तू पूरा देखो टिके जल्दी बाबरे इतनी मेकअप ने जल्दी हमें कोठी के जिबा फ्रेंड हमें जाने नु कि हमें माने मार्केट जीव के पुलिस मेला देख जीव तो फ्रेंड जमार भी वीडियो स्किप करबे नि नाले बिल्कुल भी जानि पारबे नि कि हमें कुआडे गलु बुलिबा पाए फ्रेंड हमें समस्त रेडी हो गलु वर्तमान जीव आसा हम सब पैसा डिस्कशन फ्रेंड कर जंती कौन सब पॉकेट बाहर कोजु पैसा मनी कोदर रखबी या बैग रे ता बैग रे तू का बैग रे रखनी तू मते दे दोनु तू ते लो आई हाथ रे रखबी खरा दिन बुलिबाडा बहुत मुश्किल ना माने केते खरा होथबो अपने बुलिबा भगवान ये जियो देखो सब देखा केते टका देखे देखा सुबह केते गाड़ी जी फ्रेंड 500 1000 ये 500 आने को जो 1000 नहीं तू नहीं अपने फोन 500 टका पड़ जा 1000 ना अच्छा फोन माथु भी 500 टका ये जो केते 500 अरे मोर जहाज चालू नहीं काइन के तो 500 टका देबे जहाज चले पाओ मु तो इंटरनेशनल बेकारी वर्तमान कौन तो इंटरनेशनल अछु फ्रेंड माने ये खाली गप्पिबार व्यस्त पुछ तू का सत गप्पु सत को हम फ्रेंड्स मान जानिबा को चाहंजंती कि तू का सत गप्पु नहीं सांग दे फ्री सांग म एते गप्पो सांग सहित एते गप्पो ना फ्रेंड्स सब चारे दियो जीवा सब बाहर लो फ्रेंड्स जीवा पाए सब तो बात लगे चल जाओ तुम कौन रे मन को तो सुन जानते सब मस्त थोड़ी ना जानती है पुलिस मेला फाइनली देखा आसिलु फ्रेंड मार्केट न जाई शॉपिंग न करिया न जाई अनुगुल उच्च न्यायालय फ्रंट राम अनुगुल स्टेडियम अच्छी से हमर अनुगुल पुलिस मेला होची फाइनली पहुंच गले या फ्रंट होची ए लोक देखि रे धोनी चिन्ह वाली धोनी की देखो तो लिचु चलाई ना आमे वर्तमान आसिकी पुलिस मेला पहुंची गलु चलो सब गाड़ी पार्किंग होची से फीलिंग हाय मधु हाय फीलिंग हैप्पी हाँ हैप्पी माने हाँ चलो चलो
अरे रे ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ମଝିରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ଏଇଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ବସି ପଡୁଛି ଦେଖୁଛୁ ଏଇଆ ଦେଖୁଛୁ ଏ ତ ବାହାଘର ପାଇଁ କିଣିବାରେ ଦେଖେ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ହଁ ଯେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଡେ ନା ତ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ଆସିଲି ହାତ ତିଆରି ଏ ହାତ ତିଆରି ଲୁଗା ୱାଓ ଲୁଗାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଏସବୁ ମସଲା ଜିନିଷ water bottle wow friends ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ତିଆରି water bottle ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଦେଖ ପ୍ରେସର କୁକର ବି ମାଟି ତିଆରି ପ୍ରେସର କୁକର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ଚାମଚ ପ୍ଲେଟ୍ ଚୌପତି ଗୁଡ଼ା ଆସିବା ତା ଆଗକୁ ଦେଖି ଦେନ ଦେଖିବା এই যে ମୋ ଛେଇଠି ଆସ ଦେଖେ ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ପାଣି ନେବା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ନେବା ଆମ ରୁମ୍ ପାଇଁ ହଁ ୱାଟର ବଟଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୂପକାଠି ମିଳୁଛି ଗାର୍ଲସଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ଏଠି ମିଳୁଛି ହଁ ପପି କେତେ ଦୁଷ୍ଟ କହୁଛି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ାଟା ମଗାଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚୁନି ଆସିଛି ନା କିଣିବୁ ଆଚାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଖଟା ନେବେନି କିନ୍ତୁ ଚାଖିବେ କହୁଛନ୍ତି चलो ଯିବା ଯେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ନା ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ପରେ କିଛି ନେବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ବି ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଦେଖି ଆସିବେ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ଏଇଟା ଅଛି ତେଲ ୱାଓ ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆର୍ଟରା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ନେବି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି
କଫି ପିଇବା ତମେ ନା ଛୋଟ ସାରା ଭାଙ୍ଗି ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେବେନି ନନେଲେ ଏତେ ବାହାନା ପ୍ଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେହି ବି ଭାଇ ବାହାନା ତ କରନି ନେବାର ତ ନାହିଁ ଫୁଲ ଧରି ଭାଇ ଚାଲ କୋଉଠି ଫୁଲ ନା ଫୁଲ obviously ଆମେ ଭଲ ପାଇବୁ ପୁଣି ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ ରହିବଡ ଲାଷ୍ଟିଂ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଆଚ୍ଛା କେ ଭାଙ୍ଗିବନି କହି ଦଉଛି ତା ଦୋକାନରେ ନେଇକି ଯିବା ହେଲା ହଁ କେ ଭାଙ୍ଗିବନି କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ନବା କେତେ ମାଟି ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଛୋଟଟା ନବା ବଡ଼ ନାହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜିନୁ ତମେ ବି ନବା କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ଓ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଏଇଟା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଲର ଫେରିଆ ମାଟି ପାଣି ଦେଲେ ଏଟା ଭାସିବ ଆରେ ହଁ ରେ ହାଲୁକା ପୁରା ଅଛି ଏଟା କେତେ ନେଲେ ଏଟା କେତେ ଆରେ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ସେଟା ନବୁ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 6 ଜଣ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ପଚାରୁନ କିଏ ବି ନେବେ ତାକୁ ପାଇଁ ନେଇଦେବା ଭଲ କି ଅଙ୍କଲ ଦେଖିକି ଦେବେ ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ଦେଖିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଆମ ଛୁଆ ପୁରା ମତେ ପଚାରୁନ ମତେ ପଚାର କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ମୁଁ କହିଦେବି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଏଇଟାକୁ ଅଙ୍କଲ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଫୁଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ଲଣ୍ଠନ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ତମମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ତମମାନେ ନେବ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ନବୁ ନା ଖାଲି ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ସେ ମାଲିକ ଓ ମାଲିକ ହଁ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ମାଛ ଆଉ ଯିବେ ବୋଧେ ଲହୁଣୀ ଖାଆନ୍ତି ତୁ ବି ନେଇ ନବୁ ହଁ ମାନେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ରୋଗ ଆଉ କିଛି ବି ହେବନି ଛୋଟ ସାଇଜ ଏଇଠିକି ଆସିକି ନେବେ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଏଇଠି ମିଳିଯାଉଛି ଏଠି ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ବସିକି କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ନବୁ କି ବାହାଘର ହବୁ ଏଇଠୁ ନବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି ସବୁ ଲୋକ ଆସିଯାନ୍ତି
ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ଆମେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି ତମେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ବି ଆମକୁ କ୍ୟୁଟ୍ କହିଲେ ହଁ ବେଶୀ ଟିକେ ହେତା ହେଇଗଲା ଆଉ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଲୁ ସବୁ ଖାଇ ସାରିଲେନି ଆମ ଛୁଆ ଆଗ ଖାଇଲେନି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦହିବରା ମୁଁ ଖାଇବିନି ये कुल्फी है अच्छा कितना रुपीज है ये 30 का है ये 20 का है वो 30-20 जल्दी कुल्फी खाना है क्या तेरे मोबाइल हेलो वीडियो चल कौन खाइबो मूंग दाल का ए इधर तो नहीं आओ ना और हम 1 मिनट में आना करें ये क्या है ये जो लस्सी बनाएंगे ना हम वो भी पार्टी कर दो ये खाइबा से कुल्फी होची खाबा की रुपए 4 कुल्फी चाट खाइबो फ्रेंड हमें वर्तमान चाट मगैछु एंड लस्सी चम्मच आस आस ए फटोरे सुबु देखो ना यारे जल्दी खाओ चाटा भल लागे हाँ टेस्ट भी अच्छी ना लंका तुम खाओ ना बोले हमको तो पड़ूनी ए लस्सीटा भल लागुवा कि लस्सी किसी भी पड़ेनि बेसी किसी ना मु कोल्ड ड्रिंक्स पीबे पप्पी पूरा चाटी चाटी खाऊजी आइसक्रीम खाइबो खोज दे कोन आमे जिबू हॉस्टल को जिबा ना मार्केट माने कोन सी शॉपिंग करबा में जिबा नहीं रे से माने जिबा ना कोन कहिला तक समय रेडी इवनिंग टाइम रे बेसी लोक देखे ना आमे जते आसले किछ लोक नै किछ नै सब थकी जाए कि कोल्ड ड्रिंक्स किनिथिले आमे हॉस्टल पाखा पाखा आसाइलु लागे बहुत गरम पाटी भी मला ना मागे पांता कम तो सेगुड़ा कौन कर जंदी भितरे आइसक्रीम कोन केमती लागिला पुलिस के मेरा आज फ्रेंड से मानु आमे दुकान छाड़ के पळा आसी जो कारण हमको तो काटी मला ना सती पाई हम जाउ तो आसी गले के पप्पी तो आसी हरे हसी पड़ा तो माक्स अशहदु अन्ना मुहम्मद हम हॉस्टल को पहुंची गलु ने वुमेन्स कॉलेज को रोड काम चली तो देंगे रोड को फाइनली आसी गलु कॉलेज को हम हॉस्टल को पूरा हॉस्टल को असली प्रसाद सब अनुज दे हमको कौन भाई आज हम भूल जाइथिले ऑब्वियसली से मन भी देखि जबा दरकार फ्रेंड जदी हम वीडियो आपन मन को भल लागि थाए सो प्लीज या
कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए फ्रेंड्स मेन जिन आपण मानकर सपोर्ट आमर निहाती दरकार एंड जदि आपण मैंने आमको सपोर्ट न करेंगे तो फ्रेंड्स खुशी तो आमको लगुनि एंड वीडियो आपण को ही आम करूँ ना सो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिए आ गोटे तो लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे दर्शन कर हाँ तुम तो बड़ हृदय थी आम जाचु है तो जब तुम बड़ हृदय आम मान को टिके जगह देव हो फ्रेंड्स आम भी आई होप आप एंजॉय कर दिए थैंक यू टेक केयर ऑल ऑफ यू जय जगन्नाथ।